नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। बहनों आज आपको पता है कि आज जो है वो रमज़ानुल मुबारक का 28वां रोज़ा है और जो है 29वीं शब है। तो आज हम आपको इसके बारे में बताना शुरू कर रहे हैं। वीडियो को लाइक कर लिए, शेयर कर लिए, बेल के बटन को प्रेस कर लिए इस नियत से कि ये आपके लिए सदका जारिया बनने वाली है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहनों शुरू करते हैं हम आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है 29वीं शब के हवाले से। चूँकि रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल इख्तिताम पजीर है और आखिर के जो है वो 2 रोज़े रह गए हैं। कल इंशाल्लाह 29वां और फिर पीर को इंशाल्लाह 30वां रोज़ा हो जाएगा। आज चूँकि 28वां रोज़ा है तो आज हमारी शब क़द्र जो है वो लैलतुल क़द्र और जो ताक़ रातें कहा जाता है उसकी जो आखिरी और 5वीं रात है वो है 29वीं शब। यानी रोज़ा कौन सा है 28वां है और शब कौन सी हो जाएगी 29वीं शब होगी जो कि आखिरी शब है ताक़ रातों की। 21, 23, 25, 27 और ये 29 है। अब ये आज आखिरी रात है जो जिसमें हमें शब क़द्र को तलाश करने का हुक्म दिया गया है। तो आज भी हमने जो है ऐसे ही इबादत करनी है जैसे हमने बकिया पिछली 4 रातों में इबादत की है। पूरे जज्बे के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, शौक़ और मोहब्बत के साथ दुआओं का एहतमाम किया है, मनाजात की है, कुरान की तिलावत की है, तलात व तस्बीह का एहतमाम किया है, नवाफिल का एहतमाम किया है, क़ज़ाए उम्री की अदायगी का एहतमाम किया है और इसके अलावा ज़िक्र और अस्कार और तस्बीहात का एहतमाम किया है। तो उम्मीद है कि आज भी सारी बहनें जो है वो क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की ताक़ रातों की ये आज आखिरी रात है तो इसमें भी उतने ही जोश और जज्बे और लगन के साथ आपने इबादत करनी है कि पता नहीं आपको अगले साल ये रात नसीब होगी या नहीं होगी, पता नहीं आपकी सेहत इस काबिल होगी या नहीं होगी, पता नहीं आपके पास फरागत होगी या नहीं होगी, पता नहीं आप इस मुल्क के अंदर होंगे या मुल्क से बाहर होंगे, पता नहीं आप कहाँ होंगे, किस सालों में होंगे, आपको इसके बारे में किसी चीज़ का इल्म नहीं है। तो बहनों आज की रात को भी बहुत कीमती समझिए और इबादत के साथ, ज़िक्र और अस्कार के साथ, तस्बीहात के साथ, दुआओं के साथ, मनाजात के साथ तौबा इस्तग़फ़ार करें क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का ये जो आखिरी अशरा है ये जहन्नुम से बारात का जो है वो अशरा है और इसमें बहुत कसरत से इस्तग़फ़ार करिए, अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगिए। जो गुनाह आपने जाने में किए हैं, अनजाने में किए हैं या शऊर में किए हैं या लाशऊरी में किए हैं या जानबूझकर किए हैं या अनजाने में किए हैं, तमाम गुनाहों से अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाले गफ़ूर रहीम है। इसके अलावा जहन्नुम से बारात की ज़रूर जो है वो दुआ मांगिए कि अल्लाह मुझे जहन्नुम से मुझे बारात नसीब फरमा, अल्लाह मुझे जहन्नुम से बारात नसीब फरमा। इसके अलावा क्योंकि अब ये मांगने के जो दिन हैं, जो रहमत के जो दिन हैं, जो दुआओं के कबूलियत के जो दिन हैं वो बहुत थोड़े से रह गए हैं, वो बहुत कम घड़ियां रह गई हैं, वो बहुत कम साआतें रह गई हैं और उसके बाद जो है वो हमारी रूटीन की जो चीज़ें हैं वो शुरू हो जाएंगी और वही हमारी दुनिया की भागम भाग होगी और वही दुनिया के पीछे सुबह से शाम और शाम से सुबह होगी। और ये जो हमारे औकात थे कि हमें रात को उठना पड़ता था, सहरी बनाने, सहरी करना, सहरी करवाना और इसके अलावा शाम को जो है वो अफ्तार की तैयारी अथवा अफ्तार का एहतमाम और ये जो एक रोज़े का समा था, मगरिब का वक्त था होता था, दुआओं की कबूलियत का वक्त होता था, दस्तरखान पे पकवानों का सजाना, ये तमाम चीज़ें जो है अब हमारे से बहुत जल्द जो है वो दूर हो रही हैं दिन ब दिन। और अब इंशाअल्लाह 11 महीने के बाद अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह हमें दोबारा से ये मुबारक साआतें नसीब होंगी और ये मुबारक घड़ियाँ दोबारा से हमारी ज़िंदगी में दाखिल होंगी। और बहनों आपसे ये गुजारिश है कि आप अपनी दुआओं में हमको ज़रूर याद करिएगा, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा, मुझे ख़ुसूसी तौर पे दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह अपने दीन से जोड़े रखे और अपने दीन का काम करने वाला अब मेरी मौत तक मुझे अपने दीन के काम के लिए कबूल फरमा ले कि मैं हमेशा सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी में जो है वो अल्लाह के दीन की खिदमत करती रहूँ और इसी तरह लोगों को जो है वो
اللہ کا دین کا پیغام پہنچاتی رہوں، تفسیر پڑھاتی رہوں، حدیث ہے، فقہ ہے، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے انشاءاللہ شوال کے اندر یعنی عید کے بعد جو ہے 1 ہفتے کے بعد جب چھٹیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہمارے جو ہے وہ مختلف کورسز شروع ہو جائیں گے جو پورے سال چلیں گے انشاءاللہ رجب تک جو ہے وہ ہمارے یہ کورسز چلیں گے، جس کے اندر جو ہے وہ ہمارا تفسیر کا کورس ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی جو ہے وہ بچوں کی تجوید ہوتی ہے اور بچوں کا جو ہے وہ تجوید سے قرآن پڑھنا ہوتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے۔ بڑی عمر کی خواتین اور لڑکیوں کے لیے تجوید سے قرآن ہے، اور جو شوقین خواتین ہوتی ہیں وہ احادیث مبارکہ کا ترجمہ، تفسیر اور صیغے وغیرہ سنتی ہیں، سمجھتی ہیں اور اس کو سیکھتی ہیں۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو صرف سنتی ہیں کیونکہ ان کی عمر کا کچھ زیادہ ہی حصہ ہو چکا ہوتا ہے جس میں ان کو لکھنا پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور ان کے لیے آسان نہیں ہوتا، تو وہ صرف سنتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض وہ خواتین ہوتی ہیں جو فقہ پڑھنا چاہتی ہیں، فقہ کے مسائل پڑھنا چاہتی ہیں، تو اس کے لیے چونکہ مصروفیت شروع ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز عید کے بعد سے، تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ رمضان المبارک کی جو مبارک ساعتیں اب اختتام پذیر ہے، تو اس میں میرے لیے اسپیشلی ضرور دعا کیجئے گا، میرے بیٹے احمد کے لیے ضرور دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے نیک صالح رکھے اور جو ہے اس کو جو ہے ایک اچھا اور نیک انسان بنائے، اور اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں اس کے نصیب میں ہو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ میرے لیے ضرور دعا کریے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت تک جو ہے وہ اپنے دین کے ساتھ جوڑے رکھے، قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے، پڑھنے پڑھانے کے ساتھ جوڑے رکھے، دین کی خدمت کے ساتھ جوڑے رکھے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ ایک اور ضروری اعلان آپ کو کرنا چاہتی ہوں، بتانا چاہتی ہوں کہ ہر سال جو ہے وہ اطاق راتوں کے میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ میں سے، ہم میں سے سب کو یہ جستجو ہوتی ہے کہ ہم معلوم تو کریں کہ کس ان طاق راتوں میں کس دن جو ہے وہ شب قدر ہوئی۔ تو آپ کو جو ہے شب قدر میں جو علماء اکرام جو ہے اور جو عالمات جو ہے اعتکاف کے اندر بیٹھتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ کتنی مرتبہ ہوئی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 مرتبہ ہوئے، سال میں 2 مرتبہ بھی ہوتی ہے، اور ان طاق راتوں کے اندر بھی 2 مرتبہ ہو سکتی ہے۔ 1 مرتبہ کو تو ہوئے گی، لیکن اس کے علاوہ 1 مرتبہ سے زائد بار بھی ہو سکتی ہے۔ تو کل کے انشاءاللہ جو لیکچر ہوگا وہ میرا بہت اہم لیکچر ہوگا، کیونکہ آج جو ہے وہ چوتھی طاق رات ہے، 5ویں طاق رات ہے، تو کل انشاءاللہ جو ہے میں آپ کو اس کے بارے میں ایک بہت زیادہ اہم اعلان کروں گی اور بتاؤں گی کہ کل کا جو دن ہے وہ آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت جو ہے وہ سسپنس والا دن ہے، اور بہت جو ہے وہ مطلب سمجھو کہ ایسا ہے کہ جیسے ایک مزدور ہے، ایک کام کرتا ہے، کام کرنے والا ہے، اور پھر اس کو جو ہے وہ کل اس کی مزدوری ملنے کا دن ہے، تو وہ دن جو ہے وہ کل آپ لوگوں کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی ہے۔ مجھے تو خیر پتہ چل گیا ہے، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے معبود کا کہ اس نے مجھے بتا دیا اور میں نے وہ چیز دیکھ لی ہے، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے کل کے لیے سیکریٹ ہے اور یہ آپ کے لیے سسپنس ہے، اور آپ کل تک کے لیے انتظار کیجئے اور خوب زیادہ عبادات کیجئے، اور عبادات میں سب کے لیے دعا کریے گا اور سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کل، اور کل آپ کو اس بارے میں بتائیں گے کہ ان طاق راتوں میں اور رمضان کے اس آخری عشرے میں کون سی جو ہے وہ دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب قدر ہوئی، اور کس طریقے سے اس کی کیا نشانیاں ظاہر ہیں، اور ہمیں کس طرح پتہ چلا کہ اس دن جو ہے اس رات کو شب قدر ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔